नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मुल्क भर में इलाज व मालिजी की सहूलतों को सस्ता और आवाम तक उसकी रसाई की जरूरत पर जोर दिया और बताया कि तेलंगाना रियासत इस सिमत में कई अहम इकदाम कर रही है। वज़ीर सेहत हेल्थ एंड फार्मा कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सिलसिला तकरीर जारी रखते हुए कहा कि दवाओं की कंपनियों, बायोटेक, सेहतामा और IT के शोबे में रियासत एक हब बन चुका है। जेनेरिक दवाओं में वो सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बशमूल कई अमराज का इलाज महंगे से महंगा होता जा रहा है, जिसका हल निकालना बहुत जरूरी है। इटाला राजेंद्र ने बताया कि रियासती हुकूमत सेहत आमा पर सालाना 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। CII IMT మీరు ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్తో మీటింగ్ పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా మీకు మీరుగా ఎంత చేసుకున్నప్పటికీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ కనుక రాష్ట్రాలు, దేశాలు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావు అనేది సత్యం. ఇక్కడ ప్రభుత్వం అందరికీ వైద్యం అందించాలి, తద్వారా మాత్రమే ఆరోగ్యవంతమైన రాష్ట్రం కానీ ఆరోగ్యవంతమైన దేశం కానీ ఏర్పడుతుంది. ఇవాళ తెలంగాణ, హైదరాబాద్ అనేది ఫార్మా రంగానికి కానీ IT రంగానికి కానీ ఇలా వ్యాక్సిన్స్ ప్రొడక్షన్లో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఎయిడ్స్ లాంటి పేషెంట్లకి, ఇతరత్ర పేషెంట్లకు కూడా ఇవాళ జనరిక్ మెడిసిన్స్ అతి తక్కువ ధరకు అందించడం కానీ మెడిసిన్స్ అందించేటువంటి దాని విషయంలో మనం ఫోర్ ఫ్రంట్ ఉండడం అనేది అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తప్పకుండా మీతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మీ శక్తిని, మీ యొక్క సంపదని తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులో తెచ్చే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేయాలని చెప్పి మేము నిర్ణయించుకున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఆరోగ్య విషయంలో ఉండాలని చెప్పి మేమైతే భావిస్తా ఉన్నాం. अर्चाकुंडा पुलिस ने एक 7 साल लड़के को उसके अगवा के 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है और इस सिलसिले में 10वीं जमात के तालिब इल्म को पकड़ा है। पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि निर्मेट के एक खानगी स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म सेकेंड क्लास के बच्चे को बहला फुसलाकर अलमासगुड़ा लेकर चलेगा और दोपहर लड़के के वालिद को, जो सॉफ्टवेयर कंपनी का मुलाजिम है, फोन करके 3 लाख रुपए का तावान तलब किया। उसने ये भी कहा कि पुलिस को फोन न किया जाए। लड़के के वालिद गुरुराम राजू से बातचीत करते हुए उसने 3 लाख के मुतालबे को कम करते हुए 1.5 लाख रुपए पर आमदगी जाहिर की और 25,000 रुपए पेशगी अदा करने का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने जाल बिछाकर अलमासगुड़ी के एक मंदिर के पास अगवा कुनिंदे और मगविया बच्चे को बरामद कर लिया। చిన్న అబ్బాయి వయసు 7 years, పేరు గుర్రం అర్జున్ అని. ఆయన ఎవరు కిడ్నాప్ చేసి డబ్బు డిమాండ్ చేసినట్లు అది సమాచారం వచ్చింది. ఈ సమాచారం వచ్చిన తర్వాత రాగానే మన DCP LB నగర్ గారు సంతీర్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో మన మీర్పేట ఇన్స్పెక్టర్, మీర్పేట DI వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ టీం అది ఏర్పాటు చేసి ఫాదర్కి ముందుగా అది భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు నిర్భయంగా ఉండండి, మీరు మాట్లాడండి, ఎవరు ఫోన్ చేశారు ఆయనతో, ఎవరు వ్యక్తి ఫోన్ చేశారు, ఆయన మీ అబ్బాయి నా దగ్గర ఉన్నాయి, మీరు 3 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలా, అదర్వైజ్ మీరు చూసుకోండి అని బెదిరించారు, భయపెట్టారు. ఫాదర్ ఆయన పేరు గుర్రం రాజు, 38 years, ఈయన గచ్చిబౌలిలో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్. ఈయన ఇమీడియట్ అది పోలీస్ స్టేషన్ అప్రోచ్ అయినా కాబట్టి మనము పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్లీ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మా స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఈ కాలర్ ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశారు ఆ లొకేషన్ సంబంధి ఇమీడియట్లీ ఇది హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. ఈ వాళ్ళ పని స్టార్ట్ చేసిన అప్పుడు మళ్ళీ నాకు కూడా పోలీస్ హౌసింగ్ MD మల్లారెడ్డి గారు ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఒక అబ్బాయి అక్కడ మీర్పేటలో
కిడ్నాప్ అయినట్లు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నేను కనుక్కున్నప్పుడు అందరి పనిలో ఉన్నా. సో చివరిగా ఈ మాటలో ఈ కిడ్నాపర్ నాకు ఈ 3 లక్షల రూపాయలు దాంట్లో 25,000 క్యాష్ ఇవ్వండి, మిగిలిన 2.75 చెక్ ఇస్తే చాలు అని అదే దానికి ఒప్పుకున్నారు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని వర్కౌట్ చేస్తూ అల్మాస్గూడలో ఒక లొకేషన్లో ఆ అబ్బాయి ఆ డబ్బు కలెక్ట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. తండ్రి 25,000 క్యాష్ తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళారు. మా టీం అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి. ఆ అబ్బాయి రాగానే ఇమీడియట్లీ ఈ కిడ్నాపర్ అబ్బాయి, ఈయన వయసు జస్ట్ 17 సంవత్సరం, 17 ఇయర్స్, ఈయనకు పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఈ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి టెంపుల్లో ఈ చిన్న బాబు గుర్రం అర్జున్ 7 year old అక్కడ పెట్టారు అని చెప్తే ఇమీడియట్లీ మా టీం అక్కడ వెళ్ళి ఆ బాబుని రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. ఈ బాబు ఈ 7 year old అది నిన్న స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత టిఎస్ఆర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. టిఎస్ఆర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర ఆయన ఆడుకుంటారు. అప్పుడు ఈ కిడ్నాపర్ అబ్బాయి 17 year old ఈయన వచ్చి లెటర్స్ ప్లే టుగెదర్ అని చెప్పి ఈ బాబుని మాటలో అక్కడ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ తండ్రి ఫోన్ నంబర్ అడిగి తండ్రికి ఫోన్ చేసి బెదిరించి 3 లక్షల రూపాయలు అని ఇవ్వాలా, అదర్వైజ్ చూసుకోండి మీరు అని అది భయపెట్టారు. మాత్రం అది ఇమ్మీడియట్లీ తండ్రి కూడా పోలీస్ని అప్రోచ్ అవ్వడం, మా టీం మొత్తం విదిన్ 3 to 4 hours వర్కౌట్ చేస్తూ ఇమీడియట్ అబ్బాయిని, ఈ కిడ్నాపర్ అబ్బాయిని పట్టుకొని మన విక్టిమ్ బాబు గుర్రం అర్జున్కి రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. చాలా స్పీడీగా, చాలా ఫాస్ట్గా, చాలా ప్రెస్టీజ్గా తీసుకొని మనందరం ఈ కేసు మీద వర్కౌట్ చేశారు. ఈ కేసులో సమన్వయం కూడా చాలా మంచి ఉంది. స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం, డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్, క్రైమ్ టీం అందరం అది 1 లక్ష అంటే బాబుకి ఏమైనా కాకుండా మనం చూడాలా, బాబుకి పక్కా అది రెస్క్యూ చేయాలని. మన పట్టుకున్న ఎవరు ఉన్నారు కురాడు 17 year old, ఈయన అదే ఏరియా, ఈయనకి మొదటి ఆఫెన్స్ కాదు, అంతకుముందు కూడా ఇంటి పక్కన వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో 1 లక్ష రూపాయలు దొంగతనం చేశారు ఈయన. మాత్రం అప్పుడు కాంప్రమైజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ మాట మన పోలీస్ నోటీస్కి రాలే, పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పుడు కేసు రిజిస్టర్ వాళ్ళు రాలే అని చెప్తున్నారు. సో ఆ కేసు కూడా మనం పక్కా అది చేస్తాము. తర్వాత ఈయన ఇప్పుడు 17 years వయసు కాబట్టి ఈ జువెనైల్ జస్టిస్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా 2015లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. ఆ అమెండ్మెంట్ ప్రకారంగా 16 to 18 years ఎవరు ఈ పిల్లలు ఈ కొంచెం సీరియస్ ఆఫెన్సెస్ చేస్తున్నారు, కిడ్నాపింగ్, మర్డర్, రేప్, ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్లో జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు ఆ అబ్బాయికి మేజర్ అడల్ట్ ఆఫెండర్గా నిర్ధారించి రెగ్యులర్ కోర్టులో కూడా ట్రయల్ చేయొచ్చు అని దాంట్లో ప్రొవిజన్ ఉంది. సో దానికోసం కూడా మనం పక్కా అది జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డుకి అప్లై చేస్తాము. ఈయనకు నేర చరిత్ర ఉంది, ఈయన మొదటి కాదు, అంతకుముందు కూడా ఈయన దొంగతనం చేశారు. సో పక్కా అది అడల్ట్ ఆఫెండర్గా ఈయనకి నిర్ధారించి ఈయన మీద రెగ్యులర్ కోర్టులో ట్రయల్ చేయాలా, దానికోసం కూడా మా ఉంటూ పక్కా అది ప్రయత్నం ఉంటుంది. నిన్నది మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నంబర్ 787 అండర్ సెక్షన్ 364A కిడ్నాపింగ్ ఫర్ ర్యాన్సమ్, ఈ చిన్న పిల్లలకి ఎవరు కిడ్నాప్ చేసి డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు, దానికోసం ఈ స్పెషల్ సెక్షన్ ఇది 364A, దాని కింద ఇది కేసు నమోదైంది. ఆ అబ్బాయిని కూడా అరెస్ట్ చేశాము. ఇప్పుడు జువెనైల్ బోర్డు ముందు ఆయనకు హాజరు చేస్తారు. సో ఈ కేసులో మొత్తం మన డీసీపీ గారు, తర్వాత ఏసీపీ జయరాం, వనస్థలిపురం డివిజన్ మన ఇన్స్పెక్టర్ యాదయ్య, తర్వాత మీర్పేట్ డిఐ చాలా చక్కగా, మీర్పేట్ డిఐ సత్యనారాయణ, తర్వాత మీర్పేట్ ఎస్ఐ మారయ్య, క్రైమ్ స్టాఫ్ శివరాజ్, మహిపాల్ అండ్ సుధాకర్ రెడ్డి. They have rescued this boy in the limited time and seen the happiness on the faces of the family member. So I am really happy and I am congratulating them. I am also giving them
50,000 cash reward to entire team from our commissioner. Very good job by them, and I'm expecting similar good efforts from all our subordinates. Thank you. Sir, I would like to show first many good practices. First, ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మౌంట్ కార్మల్ గ్లోబల్ స్కూల్ బడంగపేటలో బాబుకి తండ్రి ఫోన్ నంబర్ తెలుసు, అది చాలా మంచిది. ఎప్పుడైనా పిల్లలకి ఇది చెప్పాలా, ఇమీడియట్ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే నంబర్ ఏమైనా ఒకటి ఇంట్లో ల్యాండ్లైన్ నంబర్ కావచ్చు, మొబైల్ నంబర్ పిల్లలకి పక్కా అది చెప్పాలా, ఈ చాలా మంచిది. తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఐ మస్ట్ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఇమీడియట్లీ అప్రోచింగ్ పోలీస్. చాలా కేసెస్లో గతంలో నేను చూసాము, మనం సాల్వ్ చేసిన కేసెస్ డిలే చేస్తారు కొంతమంది, కంగారు పడి పోలీస్కి అన్ని అయిన తర్వాత లాస్ట్లో పోలీస్ దగ్గర వస్తారు. ఆయన ఇమ్మీడియట్లీ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. తర్వాత మా పోలీస్ హౌసింగ్ ఎండి కూడా ఇమీడియట్ ఫోన్ చేయడం నాకు, దానివల్ల అన్ని ఎఫర్ట్స్ దాని మీద పెట్టారు. అదర్వైజ్ మీ అందరికీ తెలుసు, నిన్న అంతా మీరుపేట అంటే చాలా పెద్ద ఆడవడి, నిన్న మీరు అందరం అక్కడ ఉన్నారు, అదే ఆడవడిలో ఇదే కేసు కూడా. సో చాలా మంచి పని ఇది, చాలా ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ డిటెక్షన్. ఐ మస్ట్ అప్రిషియేట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ వన్స్ అగైన్. मुल्क में पहली मरतबा हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट टैग कार पैक मुतारिफ किया जाएगा, जिसके तहत जीएमआर एयरपोर्ट को आने वाले मुसाफिरीन और उनके रिश्तेदार बड़ी तेजी के साथ पार्किंग इलाके में दाखिला ले सकेंगे और फिर निकल भी जा सकेंगे. उन्हें पार्किंग के लिए तंगवदू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. फास्ट टैग एक प्रीपेड अकाउंट से मरबूत होगा और उसका स्टिकर गाड़ी के विंड स्क्रीन पर चिपका करना होगा. जो ही गाड़ी एयरपोर्ट के इलाके में दाखिल हो गई, उन्हें पार्किंग जोन में दस्तयाब जगह की निशानदेही करवाई जाएगी और वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं. वापसी में भी उन्हें फौरी बाहर निकलने की सहूलत होगी. पार्किंग फीस उनके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से मिना कर ली जाएगी और उन्हें बाहर निकलने के लिए तवील लाइन में इंतजार करना नहीं पड़ेगा. शहर के नवा इलाके गगन पहाड़ में पेद्दम्मा गुड़े में जुनूबी हिंद का सबसे बड़ा गौशाला सत्यम शिवम सुंदरम गौ निवास है. 3 एकड़ अराजी पर वाक़ इस गौशाला में 5,300 गाय हैं. आज यहाँ अनाकत तकरीब मुनक़िद हुई. इस गौशाला के बानी 80 साल धर्मराज रनका ने बताया कि गौशाले से भारी मकदार में गोबर और गौमूत्र किसानों को सरबराह किया जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से सेहत आमा पर असर पड़ा है. अनाकत तकरीब में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं और गायों की सेवा कर रहे हैं. उन्हें गुड़ और चना खिलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कबूतरों के लिए 25 लाख के खर्चे से खास जगह बनाई गई है, जहां 5,000 से 6,000 कबूतर रहते हैं और उन्हें पाबंदी से दाना डाला जाता है. गौशाले में 300 आदमी काम करते हैं. रोजाना 40 टन कुट्टी और 120 टन घास गायों को डाली जाती है. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें. हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी. इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है. हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे. मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम. तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए. मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद. सिलसिला राजन्ना जिले का एक नौजवान बी जसवंत रेड्डी, जो जालंधर के करीब वाक़ पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था, कल रात सड़क के हादसे में फौत हो गया. बताया जाता है कि जसवंत रेड्डी एक लड़की के हमरा 2 व्हीलर पर यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर दूर जालंधर गया था और रात में वापस हो रहा था कि एक तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी. लड़की मामूली तौर पर जख्मी हो गई. विमलवाड़ा में रहने वाले उसके वालिदीन सुधाकर रेड्डी और शोभा रानी हादसे की इत्तला मिलते ही पंजाब को रवाना हो गए.
जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने आज सुप्रीम कोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले लिया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद एक तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें हलफ दिलाया। 63 साल जस्टिस बोबडे जस्टिस रंजन गोगोई के जानशीन हैं, जो कल अपने ओहदे से सबकदोश हुए। हलफबरदारी की तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी वगैरह भी शरीक थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जस्टिस बोबडे सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी दस्तूरी बेंच के एक रुकन थे, जिसने अयोध्या से मुताल्लिक मिल्कियत के मसले पर गुज़िश्ता हफ्ते फैसला सुनाया। I, Sharad Arvind Bobde, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज पर आज कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की हालत पर एक तहरीक इल्तवा पेश करते हुए कश्मीर की सूरत हाल, 3 साबिक चीफ मिनिस्टरों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत सियासी कायदीन की गिरफ्तारी पर फौरी मुबाहिस का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर एक तहरीक पेश की। शिवसेना ने महाराष्ट्र में किसानों को गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसान पर तहरीक इल्तवा पेश की। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कश्मीर के बारे में हकायक को पार्लियामेंट और आवाम से छुपा रही है। 108 दिन से रियासत जम्मू कश्मीर में सख्त तहदीदात हैं और इससे अवाम काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐवान के रुकन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेल में रखा गया है। हुकूमत ने तो 5 अगस्त को कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही नजरबंद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में झूठ बयानी की और कौम को गुमराह किया।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हुकूमत अपने मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को कश्मीर का दौरा करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन यूरोपीय ममालिक के अरकान पार्लियामेंट को श्रीनगर की सैर व तफरी करवाती है और इससे हमारे पार्लियामेंट के अरकान की तौहीन होती है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली की जेल में महबूस साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस चिदम्बरम को ऐवान में लाने का मुतालबा किया। सर, हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था। वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया। उसका सेहत थोड़ा खराब है, बोलने दीजिए, संक्षिप्त में बयान देना चाहते। उनका सेहत खराब है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर दूसरी बात सर, हम लोग चाहते थे कि कश्मीर हम भी जाएं, लेकिन ये सरकार इस तरीके की लॉकडाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट में रुकवा गया, हमारे सारे एमपीज को वहां रुकवा गया। सर यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपीज को यहाँ किराए में लाते हैं। ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहां सामान्य है। मैं 70 पार्टी के एमपीज को पूछता है कि आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? आप लोग श्रीनगर जा सकते, आप लोग कश्मीर जा सकते? ये हम सब एमपीज के लिए अपमान है। ये हम सब के लिए एक वंचना शिकार होते हैं हम लोग। सर, जम्मू कश्मीर को खुला दिया जाए, वजह क्या है फारूक अब्दुल्ला साहब को इतने दिन तक हिरासत में रखने के लिए? आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला, लेकिन आपने खुद इनको अंतर्जातिक मामला बना दिया। हम नहीं, आपने किया। ये इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल खुद आपने बनाया। यूरोप से आप किराए के टट्टू को लाते हैं। सर, हालत ऐसा हो गया कि हुआ सर, बाहर के लेबर खून होते हैं, आर्मी की जवान जान गंवाते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट से 5 लेबर खून हो चुके हैं, खून बंद नहीं हुआ, आर्मी की जान गंवाना बंद नहीं हुआ। तो किस तरीके की हालात सामान्य की बात किया जा रहे हैं? सर, अंतिम में ये क्या किया सर जानते हैं? ऑपरेशन तो कर दिए हैं, लेकिन मरीज नहीं बाँचे। ऑपरेशन इज डन, पेशेंट इज डेड। आपने कहा था कि हम कश्मीर को सुधारेंगे, एक के बाद एक सदन के अंदर हमें गुमराह करने के लिए। सदस्य प्लीज, मैं आपने मौका दिया, मेरी बात सुने आप। सर, हम चाहते हैं कि इस विषय पे सर यह पूरा चर्चा हो। सर, हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया। क्यों विपक्ष लोगों को इस तरीके के अपमान किया जा रहा है? क्या कसूर है हमारा कि सोनिया गांधी जी, जिस गांधी फैमिली हिंदुस्तान के लिए जान गंवाए हैं, हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जान गंवाए हैं, वो गांधी परिवार की सुरक्षा इस ढंग से उठा लेना की सही है? अटल बिहारी वाजपेयी जितने दिन तक जिंदा था, उतने दिन तक उनको सुरक्षा प्रदान किया गया था। मैंने आपको मौका दिया है माननीय सदस्य, इसलिए हम चाहते हैं 1 मिनट में व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूँ। हम लोग माननीय सदस्य प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, माननीय सदस्य पेश किया जाए और हम इस विषय पे विस्तार। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने आज पार्लियामेंट हाउस तक मार्च निकालने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के हजारों तलबा जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे और जो नारे लगा रहे थे, पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज पर एहतजाज मार्च का प्रोग्राम बनाया था। पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट हाउस से 20 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन ने पार्लियामेंट के करीब के 3 मेट्रो स्टेशनों को एहतियातन बंद कर दिया था। शिक्षा विरोधी है। इसी तरह से सरकार ने पिछले 6 साल से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन वो स्लोगन टेलीविज़न पे ही रहा और एडवर्टीज़मेंट तक रहा। ज़मीन पे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह से जो हमारे हायर
एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं या दूसरे हैं, उन में पढ़ना भी इतना मुश्किल हो गया। अभी आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन में कई बच्चे मर रहे हैं। अभी एक लड़की ने हत्या की कुछ दिन पहले। और जहाँ तक JNU का सवाल है, यहाँ अमीर बच्चे नहीं आते थे, गरीब लोगों के बच्चे आते थे, पूरे हिंदुस्तान से आते थे। विशेष रूप से जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ से लोग पढ़ने आते थे जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब होते थे, और उनकी फ़ीस 300 गुना 300% इंक्रीज़ करना मतलब है कि गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं, और फीस पहले जितनी थी बल्कि फ्री एजुकेशन करनी चाहिए थी। फ्री एजुकेशन करने के बजाय जो फीस थी उसको 300 गुना बढ़ाया। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। शरद पवार आज शाम को मिलने वाले हैं। शरद पवार MHRD ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है। एक मिनट, पूर्व वाइस चांसलर मौजूद है और साथ में अब उस कमेटी का मतलब क्या है? क्या आप नहीं, शांति क्या? पहले आप अशांति कराओ। ये सरकार पहले अशांति कराती है और फिर शांति की बात करते हैं। अब जब सुनिए, अरे जब मिलेंगे तो उसके बाद पूछना। अलाउ करना चाहिए। हमने कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में ये आवाज़ उठाई है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को पार्लियामेंट में आने की अनुमति दी जानी चाहिए, इजाज़त दी जानी चाहिए। इसी तरह से पी चिदम्बरम को भी राज्यसभा में अटेंड करने की इजाज़त देनी चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ तो कोई केस भी नहीं है। किस कानून के तहत फारूक अब्दुल्ला, किस धारा के, किस रूल के किस धारा के अंदर फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में रखे गए? नॉर्मल लौट आई है क्या कश्मीर में, जैसे सरकार दावा करती है? क्या स्थिति, आप क्या कहेंगे? अगर नॉर्मल सी होती तो ये लीडरों को बंद क्यों रखते? अब उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार ऐसा बुरा काम नहीं करते तो सरकार पहले इस तरह के ऑर्डर करती है और फिर वैंडलिज्म के लिए लोगों को और स्टूडेंट्स को इल्ज़ाम लगाती है। मैसूर के असम्बली हल्के नरसिम्हा राजा नगर के कांग्रेसी रुकन असम्बली और साबिक वजीर तनवीर सेठ की हालत हनूज तशवीशनाक है। उन पर कल रात शादी की एक तकरीब में एक नौजवान ने तेजधारी हथियार से हमला कर दिया था। उनकी गर्दन पर गहरी चोट आई है। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में ICU में मुंतकिल किए जाने से कबल उनकी 5 घंटों तक सर्जरी की गई। 5 मरतबा असम्बली के लिए मुंतकिल होने वाले तनवीर सेठ की सेहत पर डॉक्टर्स मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। उनकी गर्दन की रग कट गई है और कान की लोलकी भी कट चुकी है। वो शादी की तकरीब में पहली सफ में बैठे थे कि एक 28 साल नौजवान फरहान ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। फरहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि तनवीर सेठ कर्नाटक के साबिक वजीर अजीज सेठ मरहूम के फर्जंद हैं। केरला के सबरीमाला में 2 माह तवील यात्रियों के सीजन का कल सुबह के अवलिन सातों में आगाज होगा और पहले दिन उसकी आमदनी 3 करोड़ 28 लाख रुपए रही, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1 करोड़ 28 लाख ज्यादा है। इस साल सीजन के आगाज पर कंफ्यूजन रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले की इजाजत पर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया है। पाकिस्तान ने आज सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल शाहीन 1 के दागने की तरबियत मुकम्मल कर ली। फौजी तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इसकी रसाई 650 किलोमीटर तक की है। यह बताना जरूरी होगा कि पाकिस्तान ने अगस्त में गजनवी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।